नमस्कार मु सत्यामा स्वाई समस्त स्वागत करुच्ची मो चैनल को जहाँ नाम हूँ साहित्य सिंधु। तो आज आम प्लस टू सेकेंड इयर जो ऑप्शनल ओडिया रही तो से ऑप्शनल ओडिया आम प्रथम कविता जहाँकि परशुराम भेट लिखिं बलराम दास से परशुराम भेट आम आज समस्त एमसीक्यू 1 नंबर 2 नंबर विशिष्ट समस्त प्रश्नवली आलोचना करवा। तो जो मैंने चैनल नुआ निहती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ ये नुआ नुआ वीडियो तो जो मैंने विषय बुझी ना पे चैनल ऑलरेडी विषय बुझाई चैनल वीडियोस को जाए विषय देखिपारे। तो आम देखा प्रथम प्रश्न रही कौन। तो प्रथम प्रश्न रही विकल्प सह संभाव्य उत्तरमूलक 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न 4टी संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तरटी बाछि लेख। प्रथम प्रश्न रही मिथिला कटकरू बाहरी राम सीता केउठी रहिले। तो आमर ऑप्शन सब रही जाइए बरुणपुर रे बैशालीपुर रे कनकपुर रे दंडका वन रे। तो आमर सठिक उत्तर हो बैशालीपुर रे। नेक्स्ट देखिए विश्वामित्र का आश्रम केउठी अवस्थित सिद्धवन चित्रकूट वन पंचवटी वन दंडक वन। तो आम सठिक उत्तर हो सिद्धवन रे। मनुष्य शरीर उपरे केउ पक्षी बसीथिबार राजा दशरथ देखिथिले सुक काक सारी पिक। सठिक उत्तर हो काक जहाँकि अशुभ संकेत। रेणुका नंदन किए गौतम परशुराम वैशिष्ट विश्वामित्र। सठिक उत्तर हो कौन परशुराम। नेक्स्ट देखिए परशुराम ध्यान किपरि भांगिला वीरतुर शब्द घड़घड़ी शब्द सादुल राबरे पक्षी ककाड़ी। तो आम सठिक उत्तर हो वीरतुर शब्द। नेक्स्ट देखिए परशुराम कटी कि छाल पिंधि व्याघ्र छाल सिंह संबर छाल कृष्णजीन छाल। तो आम सठिक उत्तर हो कृष्णजीन छाल। नेक्स्ट देखिए परशुराम कोदंडर नाम कौन थिला सारंग शिव गांडीव वैष्णव। तो आम सठिक उत्तर हो कौन वैष्णवा। परशुराम कोठर को कवि क्या सहित तुलना कर वज्रदंड प्राय कालदंड प्राय धर्मदंड प्राय तुलादंड प्राय। तो आम सठिक उत्तर हो कालदंड प्राय। नेक्स्ट देखिए परशुराम पिता नाम कौन जमदग्नि सुकदेव गौतम अत्रि। सठिक उत्तर हो जमदग्नि। नेक्स्ट देखिए भृगुपति किए राम रावण अगस्त्य परशुराम। सठिक उत्तर होमर किए परशुराम। नेक्स्ट देखिए शिवधनु रे केउ असुर मृत्यु होता तारकासुर त्रिपुरासुर अघासुर पृतासुर। तो आम सठिक उत्तर हो त्रिपुरासुर। नेक्स्ट देखिए परशुराम कौन थिले तारकासुर त्रिपुरासुर क्षेत्रीय वृतासुर। तो आम सठिक उत्तर सी क्षेत्रीय थिले क्षेत्रीयंकर ऐड़ी हम ये क्षेत्रीयंकर ऐड़ी बा क्षेत्रीय थिले। नेक्स्ट देखिए कौन आमर क्षुद्र उत्तरमूलक 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न जहाँकि गोटे वाक्य उत्तर लिखापी कहुई। प्रथम प्रश्न रही परशुराम भेट कवितार कवि किए प्रथम कहुई परशुराम भेट कवितार कवि होउछनी बलराम दास। नेक्स्ट देखिए परशुराम भेट केउ पुराण ग्रंथरू आसी परशुराम भेट जगमोहन रामायण पुराण ग्रंथरू आसी। रामायण केउ कांडरू परशुराम भेट कविता आसी जगमोहन रामायण आदि कांडरू परशुराम भेट कविता आसी। सीता स्वयंवर रे रामचंद्र क्यों धनु भग्न करथिले सीता स्वयंवर रे रामचंद्र शिवधनु भग्न करथिले। परशुराम क्या सहित भेट होगा कथा कवितार कहुई परशुराम श्रीराम सहित भेट होगा कथा कवितार कहुई। नेक्स्ट देखिए विश्वामित्र आश्रम केउठी अवस्थित विश्वामित्र आश्रम सिद्धवन रे अवस्थित। परशुराम आश्रम केउठे अवस्थित परशुराम आश्रम मध्य से सिद्धवन रे अवस्थित। नेक्स्ट देखिए राजा दशरथंकर केउ नयन घन घन स्मरण होउथिला राजा दशरथ बाम नयन घन घन स्मरण होउथिला। राजा दशरथंकर कुलगुरु किए राजा दशरथंकर कुलगुरु होउछनी वैशिष्ट गुरु वैशिष्ट। परशुराम पिठरे केउ छाल परिधान करथिले सठिक उत्तर हम परशुराम पिठरे बाघ छाल परिधान करथिले। भृगुपति किए भृगुपति होउचंती निजे परशुराम। परशुराम पिता नाम कौन परशुराम पिता नाम जमदग्नि। नेक्स्ट देखिए परशुराम जटा केउ वर्ण परशुराम जटा पिंगल वर्ण। परशुराम कनरे कौन पिंधिथिले
ପରଶୁରାମ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପରଶୁରାମଙ୍କ କଟିରେ କ'ଣ ଥିଲା? ପରଶୁରାମଙ୍କ କଟିରେ କୃଷ୍ଣଜିନ ଛାଲ ଥିଲା। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା? ପରଶୁରାମଙ୍କ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ କୋଠାର ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କେଉଁ ଧନୁ ଧରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଶିବଧନୁ ଧରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହା ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ନ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ନ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଶିବଧନୁରେ କେଉଁ ଅସୁରର ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା? ଶିବଧନୁରେ ତ୍ରିପୁରା ଅସୁରର ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା। ପରଶୁରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଧନୁ କଥା କହିଛନ୍ତି? ପରଶୁରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିବ୍ୟ ଶିବଧନୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ କୋଦଣ୍ଡ କେଉଁ ହସ୍ତରେ ନେଇଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ କୋଦଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ନେଇଥିଲେ। ରଘୁମଣି କିଏ? ରଘୁମଣି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏଥିଲା 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ପରିଚୟ ପାଇଁ 1 ମାର୍କ, ଉତ୍ତର ପାଇଁ 1 ମାର୍କ। ସମସ୍ତେ ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ପରିଚୟ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ଦେଇଛି କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ 2 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଲେଖା ଲେଖିବେ ପରଶୁରାମ, ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ 2 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ରାମ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ମିଥିଳା କଟକରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ଲେଖା ଲେଖକ ପରିଚୟ ଦେବେ। ରାମ ସୀତା ବିବାହ ପରେ ମିଥିଳା କଟକରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ରାଜାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ସିଦ୍ଧବନରେ କାହା ସହିତ ଭେଟ ହେଲେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କହିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ପରିଚୟ ଦେବେ, ମୁଁ ଆଉ କହୁନାହିଁ। ସିଦ୍ଧବନରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା ପରେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯାଇ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯାଇ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ପରଶୁରାମ ଆସୁଥିବା କଥା କହିଲେ। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆଗମନ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ପରଶୁରାମଙ୍କ ଆଗମନ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ପରଶୁରାମ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣି କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ? ପରଶୁରାମ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ବିରୁତୁର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କେଉଁ ଅଂଶରେ ନାଗବନ୍ଧ ବିତିଥିଲେ ଏବଂ କଟିରେ କ'ଣ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ? ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଶିରରେ ନାଗବନ୍ଧ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ କଟିରେ କୃଷ୍ଣଚିହ୍ନ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ବାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତରେ ଧନୁ, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ କୋଠାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପରଶୁରାମ କାହାର ନନ୍ଦନ ଥିଲେ? ସେ କେଉଁ କୂଳକୁ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ? ପରଶୁରାମ ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ ଥିଲେ। ସେ ଯମଦଗ୍ନି କୂଳକୁ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ମେରୁହୁଁ ଗରୁ ବଜ୍ରହୁଁ ଆଣ୍ଟ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ମେରୁହୁଁ ଗରୁ ବଜ୍ରହୁଁ ଆଣ୍ଟ ଶିବଧନୁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏହା ପରଶୁରାମ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ପରଶୁରାମ ଭେଟର ସମସ୍ତ MCQ 1 ନମ୍ବର ଓ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନବଳୀ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନବଳୀ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ଆଜି ଭଳି ଏତିକି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।